ପିଲାମାନେ ଆଜି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଆଜି ଆମେ ପଢ଼ିବା ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀର ଭୌତିକ ବିଜ୍ଞାନର ପ୍ରଥମ ପାଠ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଓ ରାସାୟନିକ ସମୀକରଣ, ଯାହାକୁ ଇଂଲିଶରେ କୁହାଯାଉଛି କେମିକାଲ ରିଆକ୍ସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଇକ୍ୱେସନ୍ସ। आम दैनंदिन जीवन में प्रत्येक दिन किछि ना किछि परिवर्तन घटुथिबार आमे लक्ष्य करथिबा। गोटे कथा को जदि आमे विचार कर देखिबा, जहा आज आमे देखुचंदी काली की सेथरे किछि परिवर्तन होता है। एतिकी कौन हुए ना, ए प्रतिक्रिया जदि द्रुत प्रतिक्रिया होता है ताले हमको हठात जना जाए, एवं जदि एक धीर प्रतिक्रिया होता है ताले ताकू अनुभव करने किसी समय लगी थाए। द्रुत प्रतिक्रिया कौन आ धीर प्रतिक्रिया कौन ना, द्रुत प्रतिक्रिया कहले देख आज आम गला बेले रास्ता कड़े गोटे गछटे अच्छी, सेटा को काली गला बेलू कटा हो जाइथिबो, ताले से जगह आमको कौन देखा ना खाली खाली देखा। तार अर्थ सेठी कौन है ना किसी परिवर्तन घटी। नचेत आम जो देखा ये आज गला बेलू बाली कि गुड़ी गदा होता, काली गला बेलू से गुड़िक सेठारु खाली हो जाए, आम कहवा ये किसी प्रतिक्रिया बा परिवर्तन घटी। ताले धीर प्रतिक्रिया कहले कौन ना, देख आम समस्ते खाद्य खाऊँगी एवं खाद्य खाइबा द्वारा आम शरीर में वृद्धि होची। एबे देख ना आम सांगसाथी को आम जदि लक्ष्य करिबा, प्रत्येक दिन आम देखुले तार शारीरिक वृद्धि रे आमको विशेष किसी परिवर्तन अनुभूत हेब नाही। जदि आम किछि दिन अंतर रे ताकू देखिबा, अर्थात जदि आमर से सांग जनक तांकर कौनसी गाँ को चली जाइथिबे एवं 15 दिन कि मासे एमती व्यवधान रे से पुणी घर को फेरथिबे, तो सेतबेले जतबेले आमे ताको हठात देखिबा आमे तांकर शारीरिक वृद्धि रे किछि परिवर्तन लक्ष्य करिबा। जेमिति कि तमाने सुनिथिबो आज तू माने जेमिति सब कथा होथरा मते सुनिथिबा, तू केते मोटा हो जाइचु बा तू केते झड़ी जाइचु, एई भली शब्द गुड़िकर प्रयोग करी आमे सेडी सब लक्ष्य करथिबा। बा आमे अन्य प्रकार देखिया गले आज आमर घर पाखरे गोटे पड़िया अच्छी, के दिन पर देखला बेलू से गोटे नुआ घरटे तैयारी होइतिबो, तो ता मध्ये एक परिवर्तन। एहीपरि दैनंदिन जीवन में आमे अनेक परिवर्तन को लक्ष्य करिथाउ। आम घर मध्य आम माँ आमको रोषई कर दियंती, रोषई कला बेले देखिथिबो पानी रे कौन करती ना चाउल पकाती, किछि समय पर से चाउल कौन हुए भात रे परिणत हुए, ताले चाउल रु भात हेबा यह मध्य एक परिवर्तन। ठीक से परी यदि आम लक्ष्य करिबा काठ को जाली रोषई करा जाए, ताले काठ को जालिया द्वारा कौन हम ना किछि समय पर ता अंगार बा पाउंस रे परिणत हम ना, ता मध्य एक परिवर्तन। ताले एई भली अनेक परिवर्तन आमे लक्ष्य करिया को पाइबा। तुम बही रे से भली किछि उदाहरण दिया जाइछि, तमे गुडी को लक्ष्य कले जानि परिबो। देख खरा दिने क्षीर को साधारण तापमात्रा रे रखी देले ता मध्यरे किछि परिवर्तन हुए। कौन परिवर्तन हुए ना, जदि आमे याकू रखीदेबा ताले या कौन हुए क्षीर कौन हुए ना छिंडी जाए। सेहीपरि लुहा तावा किंबा कड़ई किंबा कंटा को जदि आम आर्द्र वायु रे पकाई रखिबा, ताले किछि दिन पर सेथिरे कौन हम ना कलंकी लगी जिवो, जोटा कि रस्ट लगिगला बोली आम कहि थाउ। सेहीपरि जदि आम परिबा पत्र किंबा फलमूल किछि घर को आनिचंदी आ ताको अधिक दिन रखीदेले व्यवहार करिपारले नाही, ताले ता कौन हुए
ନା ପଚିଯାଏ। ଅଙ୍ଗୁର ରହିଗଲେ ପଚିଯିବ, ସେଓ, କମଳା। ସେଭଳି ଯଦି ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା, ଗୋଟେ ମନ୍ଦିରକୁ ଆମେ ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ନଡ଼ିଆ ଭାଙ୍ଗିକି ଆଣିଲେ ଏବଂ ନଡ଼ିଆକୁ ଆମେ କ'ଣ କଲେ ନା ଖାଇପାରିଲେ ନାହିଁ, ତାକୁ ଆମେ ରଖିଦେଇଛନ୍ତି, ବ୍ୟବହାର କରିନାହାନ୍ତି। ତ ଦିନକ ପରେ ବା 2 ଦିନ ପରେ ଆମେ ଯଦି ସେ ନଡ଼ିଆକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା, ତାପରେ ଏକ ଲାଳ ସଦୃଶ ପଦାର୍ଥ ଜମାଟ ବାନ୍ଧିଥିବାର ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା। ଏବଂ ଯଦି ଆଉ କିଛି ଦିନ ତାକୁ ରଖିଦେବା, ତାହେଲେ ତାପରେ ଧଳା ଧଳା ରଙ୍ଗର କିଛି ଫୋପି ମାଡ଼ି ଯାଇଥିବ, ଫିମ୍ପି ବୋଲି ଆମେ ଯାହାକୁ କହିଥାଉ, ଫିମ୍ପି ମାଡ଼ି ଯାଇଥିବାର ଦେଖିବା। ଆମକୁ ସେଇଟା ଆଉ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ଲାଗିବ ନାହିଁ କି ଆମକୁ ଇଚ୍ଛା ବି ହେବ ନାହିଁ। କିଛି ଦିନ ପରେ ସେ ଫିମ୍ପି କଳା ହେଇଯାଏ ଏବଂ ଆମକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ନାହିଁ। ସେହିଭଳି ଭୋଜିଭାତ ସମୟରେ ଯଦି ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ବଳକା ହୋଇଯାଏ ବା ଘରେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ବଳକା ହୋଇଯାଏ, କିଛି ସମୟ ପରେ ଆମେ ସକାଳେ ରନ୍ଧା ହେଇଥିବ, ଆମେ ଯଦି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ବା ରାତିରେ ତାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା, ତାହେଲେ ସେଇ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ କ'ଣ ହୁଏ ନା ବାସି ହେଇଯାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ଖଟା ହେଇଯାଇଥାଏ, ନଚେତ୍ ଗନ୍ଧ ଯେତେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ବା ଯେଉଁଟାକି ଆମେ କହୁ ଗନ୍ଧିଆ ହେଇଯାଇଛି। ସେହିଭଳି ଯାହାର ଭୋଜି ରନ୍ଧା ହେଇଥିବ, ଯଦି ବଳକା ହେଇଥିବ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବ, ତାକୁ ଅପରିଷ୍କାର ସ୍ଥାନରେ ଫୋପଡ଼ା ହେଇଥିବ, ଆମେ ଯଦି ସେଇ ବାଟ ଦେଇ ଯିବା ତାହେଲେ ସେଥିରୁ ଏକ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥାଏ। ସେଭଳି ଆମ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ବେଳେ ଆମେ ସବୁଦିନେ କ'ଣ କରୁଛୁ ନା ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛୁ। ଆମେ ଖାଉଥିବା ଖାଦ୍ୟ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଆମର ପାକସ୍ଥଳୀକୁ ଯାଏ ଏବଂ ଆମେ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟାରେ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ବାୟୁରେ ଅମ୍ଳଜାନ ଗ୍ରହଣ କରୁ ଏବଂ ନିଶ୍ୱାସ ବାୟୁରେ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ତ୍ୟାଗ କରୁ। ତାହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ବାୟୁରେ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ଅମ୍ଳଜାନ ଖାଦ୍ୟ ସହ ମିଶି ଖାଦ୍ୟକୁ ସରଳୀକୃତ କରି ହଜମ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ଏବଂ ସେଥିରୁ କ'ଣ ନିର୍ଗତ ହୁଏ ନା ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଗ୍ୟାସ୍ ନିର୍ଗତ ହୋଇଥାଏ। ଏସବୁ ଘଟଣାରେ ମୂଳ ପଦାର୍ଥର ପ୍ରକୃତି ଓ ନିଜସ୍ୱ ସତ୍ତାର କିଛି ହେଲେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଥାଏ। ଆମେ ପୂର୍ବ ଶ୍ରେଣୀରେ ବସ୍ତୁର ଭୌତିକ ଓ ରାସାୟନିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିଥିଲେ। ରାସାୟନିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଲେ ଆମେ ତାକୁ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବୋଲି କହିଥାଉ। ଏବେ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କ'ଣ ତାହା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମ ମନରେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଉତ୍କଣ୍ଠା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବ। ଆମେ କେମିତି ଜାଣିବା ଯେ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଘଟିଛି? ଏସବୁ ପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଆସ କିଛି ପରୀକ୍ଷା କରିବା।